हेलो स्टूडेंट अक्षय सार यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत। बर्तमान एक इंपोर्टाट वीडियो डिस्कसन करवा जहाँ आपंकर आरआरबी रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन आम डिस्कसन करते आर पूर्व पार्ट गुड़िक डिस्कसन कर सारी आज पार्ट 8 नंबर डिस्कसन करवा जहाँ इंपोर्टाट रहा ऑल रेलवे एग्जाम यथा एनटीपीसी ग्रुप डी और ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये सब इंपोर्टाट रही देखो जो मैंने प्रथम थर चैनल को आसछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखु मोर ये चैनल रे आपन को लेटेस्ट जॉब अपडेट सहित आपन को ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस सब देखा पाइबे। चलते मु पूर्व वीडियो रे आपन को गोटे डिस्कसन करती होमवर्क गोटे क्वेश्चन देती विषय डिस्कसन करवा जो मैंने से वीडियो देखी ना मोर ये वीडियो डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए चैनल देखी ने। चलतु आम फास्ट होमवर्क क्वेश्चन डिस्कसन करवा। देखो क्वेश्चन थी इन व्हिच सेंचुरी डिड पोर्तुगीज मर्चेंट फास्ट लैंड इन गोवा केते मसीह कौ सेंचुरी पोर्तुगीजर वाणिज्य मैंने मर्चेंट मैंने फास्ट इन गोवा लैंड करते आपंकर राइट आंसर कौन हम 1510 मसीहा 15th सेंचुरी राइट आंसर ऑप्शन बी ये थिला होमवर्क क्वेश्चन। आज क्वेश्चन डिस्कसन करवा तापर वीडियो को लाइक करी आपन संग सहित शेयर करंतु एवं कमेंट मध्य करंतु। चलंतु देखिबा आज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन द प्लैनेट मार्स इज आल्सो नोन एज द मार्स मंगल ग्रह को अलग क्यों ग्रह भाव जना जाए बा कह जाए। आप ऑप्शन ए रे देला मॉर्निंग स्टार, ऑप्शन बी इवनिंग स्टार, ऑप्शन सी रेड प्लैनेट, ऑप्शन डी ब्लू प्लैनेट। आप राइट आंसर कौन हम ऑप्शन सी रेड प्लैनेट। आप मंगल ग्रह को लोहित ग्रह मध्य कह जाए बा लाल ग्रह मध्य कह जाए। चलतु आप जापारे। चलतु सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखा। देखो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपंकर कॉमन नेम कार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉमन नेमटा कौन। देखो आपंकर ऑप्शन ए रे देला लाइम वाटर, ऑप्शन बी डाइट सोडा, ऑप्शन सी सॉल्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन डी विनेगार। आप राइट आंसर कौन हम ऑप्शन ए लाइम वाटर बा चून पानी। चलतु 2 नंबर क्वेश्चन जापारे बुझीपारे। चलतु 3 नंबर क्वेश्चन देखा। चलतु जंतर मंतर इन दिल्ली इज हिस्टोरिकली इंपोर्टाट फॉर। तो आप दिल्ली रे जंतर मंतर अच्छी तार ऐतिहासिक गुरुत्व कौन। देखो 4टी ऑप्शन देला आपंकर पब्लिक मीटिंग ना हंगर स्ट्राइक ना आंसर्ड स्कल्पचर ना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। आप कौटा राइट आंसर हम। देखो ये ऑप्शन डी यार राइट आंसर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटर आप राइट आंसर। ये 3 नंबर क्वेश्चन आप जानले। देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखा भल क्वेश्चन देखिए। देखो स्माइलिंग बुद्ध वाज द कोड नेम फॉर। आप जो स्माइलिंग बुद्ध ये वार्डर कोड नेम कौन थी। आप देखो आपन जो न्यूक्लियर माने आप न्यूक्लियर बम जानते फास्ट आपन को टेस्ट करा सफल होता पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट करा। ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन डी पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन 18 मे 1974 मसीहा। आप राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड रिफर टू। आप जो भारत स्टेज एमिशन स्टैंड्स फॉर रिफर आप कौटा को रिफर करुच्ची। देखो यार ऑप्शन ए देला वेहिकुलर पॉल्यूशन ना इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ना वाटर पॉल्यूशन ना सॉइल पॉल्यूशन। कौटा आप राइट आंसर हम भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड रेफर टू वेहिकुलर पॉल्यूशन। आप ऑप्शन ए राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन। देखो फाइंड द ऑड स्टेटमेंट टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू इच अदर इफ दे आर। जब माने आ भितर कौटा स्टेटमेंट दिंतु जदि 2टी लाइन 2 जन को परपेंडिकुलर ताने एई भली आपन जदि इच अदर को माने ये करंती ताने हेटी केउ कोण तयारी हुए। देखो आपनकर राइट आंसर हम कोन एटा कोन समकोण। राइट आंसर हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। आपनकर ऑप्शन सी यार राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो केटू प्रोटोकॉल ए इंटरनेशनल treaty to reduce greenhouse gas emission first meeting was held at which country। आपन जो केटू प्रोटोकॉल अच्छी आपनकर ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करार तार मीटिंग कौटी होता है क्वेश्चन पचार। आप राइट आंसर कौन हम। देखो आपनकर 1997 मसीहा देखो डिसेम्बर मास आपनकर 1 टू 11 तारीख पर्यंत आपनकर केटू जापान मीटिंग होता। राइट आंसर आपनकर ऑप्शन सी राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। आपनकर 8 नंबर क्वेश्चन देखो मल्टीटास्किंग सिस्टम स्पेशली रेफर टू। आप मल्टीटास्किंग जो सिस्टम ताहा कहाँ स्पेशल रेफर करे। देखो
ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଆପଣ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 8 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ବୁଝିପାରିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିୟନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ନର୍ସରୀ ଯୋଜନା ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ନର୍ସରୀ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନର୍ସରୀ ଯୋଜନା ଦେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ନେଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଗଛକୁ ଲଗେଇବେ ବା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବା ନର୍ସରୀ ତିଆରି କରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଇନ୍ ୟଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 9 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଏବେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଅଫିସ୍ ବାଏ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କେଉଁ ଅଫିସକୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରେ ବା କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ବା କମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତରଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ପର୍ ସେନ୍ସସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2011 ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ୱାଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 2011ର ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ବା ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ର ଡେନ୍ସିଟି କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ରିପିଟ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 382 ପିପୁଲ୍ ପର୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାୟଦ ମୋଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଏଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାୟଦ ମୋଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଏ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫୋର୍ସରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ର ହେଡ୍ ଥିଲେ ତା ନାଁଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ ଦେଲା ଦିବ୍ୟା ଅଜିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାମସୁନ୍ଦରମ୍ ସିରେ ପୁନିତା ଆରୋରା ଅଶ୍ୱିନୀ ପାୱାର ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାମସୁନ୍ଦରମ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫୋର୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ବାଦଶାହ ଖାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବାଦଶାହ ଖାନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଦଶାହ ଖାନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଫରନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଫରନ୍ ଅଛି ତାହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫରନ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବେ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଜଣାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରେ ଦେଲା ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରେ ଦେଲା ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ଇସଲାମିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁ ଓନ୍ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଟେନିସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇନ୍ 2015 ଆପଣ 2015ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଏ ଜିତିଥିଲେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱେନ୍ ମିଲ୍କ ବିକମ୍ ସୋର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ଖଟା କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶିଲେ କ୍ଷୀରଟା ଖଟା ହେଇଥାଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟେଲୋ ଫେଭର୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଏମଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମେନ୍ ବାଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ ଫେଭର୍ ବା ଏଇ ଜ୍ୱରଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିମେଲ୍ ମସ୍କିଟୋ ବାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ୟେଲୋ ଫେଭର୍ ହୋଇଥାଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆଡପ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ଟା କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।